সংসদে জমি অধিগ্রহণ বিল পেশের পথ আরও প্রশস্ত হল। সফল সর্বদল বৈঠক। সমস্ত দলের সহমতের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে বিলের খসড়া, যা চূড়ান্ত সম্মতির জন্য পাঠানো হবে সংসদের দুই কক্ষে। বৃহস্পতিবার জমি অধিগ্রহণ বিল নিয়ে প্রায় 1.5 ঘণ্টা ধরে চলে সর্বদল বৈঠক। বৈঠকের পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কমলনাথ জানান, বৈঠক ফলপ্রসূ। জমি অধিগ্রহণ বিল নিয়ে প্রায় সব দলই সহমত। मोटा मोटी सहमति बनी है और बहुत सफल रही है बैठक। और ये ऐतिहासिक बिल जो है अब लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा। सबने बड़े अच्छे सुझाव दिए और खुशी की बात है कि सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है। एक बहुत ऐतिहासिक बिल है जिससे किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि तमाम राजनीतिक दलों से मशवरा करके एक राय बनाई जाए, इत्तेफाक राय पैदा की जाए। और हमें उम्मीद है कि एक राय बनाने में हम कामयाब होंगे और बहुत मुमकिन है कि इसी सेशन के अंदर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। এদিনের বৈঠকে বিলে সমর্থন জানিয়েছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও। লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ জানিয়েছেন, বিজেপির অধিকাংশ সংশোধনীই মেনে নেওয়া হয়েছে। ये बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से लैंड माफिया बाजार में उतर गया और उसने किसान की जमीन औने पौने दाम पे खरीद ली। तो अगर इस तरह की जमीन जो बिल के इंट्रोडक्शन के बाद खरीदी गई है और बाद में वहां पर अक्वायर करने की बात आती है, तो उसका कॉम्पनसेशन देते समय 50% मुआवजे की राशि उस किसान को भी देना जिस किसान से वो जमीन खरीदी गई थी, उसको सरकार ने स्वीकार किया है। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিনের বৈঠকে অংশ নেয়নি তৃণমূল। বুধবারই তারা কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বৈঠকে না থাকার কথা জানিয়ে দেয়। অন্যদিকে বাম দলগুলি এবং ডিএমকে জমি বিল নিয়ে এখনও নিজেদের অবস্থানেই অনড়। সিপিএমের লোকসভার দলনেতা বাসুদেব আচারিয়া জানিয়েছেন, এই বিল কৃষক স্বার্থের বিরোধী। সংসদে আসন্ন অধিবেশনে জমি বিল নিয়ে তারা সংশোধনী আনবেন। ডিএমকে নেতা টিআর বালুর দাবি, এই বিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী, তাই তাকে সমর্থন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবিপি আনন্দ।